Og karon nagsukod na og sapatos. Purya-buyag po ning atong tiil. Dako-dako man pod og size. Kani unta akong nagustuhan. Light pink. Moingon man gud pod og gamay. Gamay ra daw sa akong tiil. Sukod-sukod lang sa ta. Pili-pili lang sa gyud. Diri ra jud kong dapita ba nakagusto aning daghan pong mga hinangar nga mga sanina. Og nag-enjoy po ni akong anak o video-video. Pwede man po untag mag-vlogger ni siya. Unya dapit magsukod na po kog laing sapatos. Nahimuot ko aning usa, ga video. At the same time, ga picture-picture pod, selfie-selfie silang duha iyang husband na sa luyo. Og ako pod, bang dinuot pod na ako og sukod ning sapatosan ni. Ganahan man unta gud ko niya oy. Ayaw man ang anak ko. Na, samin-samin na. Og bagay ba? Di man jud masugot akong anak oy nga kana siya. Hahay nako ning purebuyag ta og tiil. Thank you Lord lang jud nga okay ra pud atong tiil. Na o pusing-pusing, labyog-labyog pa sa tiil. Kung bagay ba di baguot. Karon kay giilisan yun sa akong anak og puti ang kolor nga sapatos kay hamugaway daw. Ganahan pud tang mama ba nga paganahan pud ta sa ato ang anak. Pabagay pud ta ba. Siya man goy mo palit para nako iyang hinatag. Salamat Jane. Og ang anak kamoy mo hatag mao gyud magbuot unsay kolor ug unsay nabagay sa akong tiil. Mao na to guys, puti gyud mo iyahang gipalit para nako. Oh, samin-samin na. Mao na gyud na nga color guys na. Salamat. Nga nay anak nga mopabagay sa inahan. Malipay puta nga mama ba nga gitagaan ta og sapatos sa atong anak. Naapod akong kumari guys oh. Thanks for watching.